Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ba'dal maghrib, malam ke-9 dari bulan Safar, bulan kedua dari tahun 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-11. Dan di bab yang ke-11 adalah bab yang termasuk paling penting, karena di bab ini kita menetapkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa justru dengan melihat Allah di surga itu adalah puncak kenikmatan prima. Dan penyebutan bab ini seperti kami sebutkan di pelajaran yang lalu, faidahnya menambah kita rasa syukur kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kita hidayah, bisa meyakini dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka kita bersyukur karena justru kita menetapkan bahwa kita akan melihat Allah Jalla wa'ala, justru ini kenikmatan puncak di surga kelak. Maka kaum muslimin yang menetapkan akidah ini, al-jaza min jinsil amal, maka Allah akan memasukkan kita kepada surganya dan diharapkan bisa melihat wajahnya. Karena kita menulis kitab, mengajari manusia kepada akidah ini, mentangkih, menyaring dari hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang sahih, mengajarkan kepada kaum muslimin dan dihafal oleh murid-murid kita, dan didakwahkan dan diimani dan diamalkan. Maka insya Allah dengan ini semua Allah membalas kita bertemu dengannya dan melihat wajahnya. Dan ini pun selain dari bab yang terpenting agar kita menjadi targhib, menjadi semakin semangat dengan keyakinan ini, dan juga bantahan kepada kelompok ahlul bid'ah yang mana mereka bersikeras dan bersikukuh dan bahkan mendakwahkan akidah-akidah mereka yang sesat selain dari ahli sunnah, yang mengatakan bahwa Allah tidak dilihat di hari akhirah, tidak di arsatil qiyamah, tidak di surga. Dan ini adalah kelompok Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Ar-Rafidah, dan juga sebagian dari Khawarij. Maka mereka tidak mengatakan bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat kelak. Maka kita katakan al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung dari hasil perbuatan. Maka mereka bisa jadi diharamkan oleh Allah karena mereka telah berjuang bersikeras. Bahkan mereka menyebarkan syubhat bahwa Allah tidak dilihat di hari akhirah. Maka balasannya ya sudah, tidak melihat Allah, ya sudah. Kamu meyakini tidak akan melihat Allah dan menyebarkan kepada kaum muslimin Allah tidak akan dilihat, ya sudah, kalian tidak akan melihat Allah. Beres, setelah itu selesai. Alhamdulillah. Maka akibatnya mereka bisa jadi tidak bisa melihat Allah, ya dan billah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk menyetor matan barakallahu fikum.
Bismillah, qala al-mu'allif hafizahullah, al-babul hadi asyar, afdalu ma yu'tahu ahlul jannah, afdalu ma yu'tahu ahlul jannah. Qala Allah Ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Ubaidullah bin Maisarah, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Abdurrahman bin Abi Layla an Suhaib bin Sinan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannah al-jannah qala yaqulu Allah ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar qala fayakshifu al-hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min an-nazar ila wajhi rabbihim فما أعطوا شيئا أحب إليهم إلى النظر إلى ربهم عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال مالك رحمه الله الباب الحادي عشر رؤية الله أفضل ما يطاع أهل الجنة. قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام الطبري رحمه الله حدثنا بشير حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي روبة عن قتادة في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة بلغنا أمينا إذا دخلوا الجنة ناداهم منادي إن الله تعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة وأما الزيادة فنظروا إلى وجه الرحمن. حديث صحيح. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul hadi asyar ruyatullah afdalu ma yuqtahu ahlul jannah. Qala Allah ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala al-Muslim ibn Hajjaj hadatsana Ubaidullah ibn Maisarah hadatsana Abdurrahman bin Mahdi hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Abdurrahman ibn Abi Layla an Suhaib bin Sinan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannah al-jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar qala fayakshifu hijab fama utu syai'an ahabbu ilaihim ilan minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah hadatsana Yazid bin Harun hadatsana Hammad bin Salamah bi hadzal isnad wa zada thumma tala hadhihi al-ayah lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-bab al-hadi asyar ruyatullah afdalu ma yu'tahu ahlul jannah. Qala Allah ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala tafsir Abdurrahman bin Abi Layla fi qawlihi lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadhar ila wajhi Allah azza wa jalla. Rawahu Imam Tabari wa Ibnu Khuzaimah fi Tauhid an tariq Thabit al-Bunani an Abdurrahman bin Abi Layla. وتفسير قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ذكر لنا على المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم مناد إن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة وزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن عز وجل. رواه الإمام الطبري عن طريق محمد بن عبد الأعلى وحدثنا محمد بن ثور عن معمر بن قتادة. وتفسير الحسن البصري في قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قال الجنة والزيادة فنظر إلى وجه الراضي عز وجل. رواه الإمام الطبري عن طريق حودة قال حدثنا العوف قال عن الحسن البصري حسن الذاتي. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرحمن. عن قتادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
قال ذكر لنا أن المؤمنون إذا دخلوا الجنة ناداهم منادي إن الله تبارك وتعالى قد وعدكم الحسنى وهي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرحمن. عن الحسن في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرب. Hafidhah. بسم الله. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى ما في وزيادة. babul awal, babul hadi asar, bab ke-11 ru'yatillah afdal ma. Halas ya Allah, sari. عن عبيد بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله صحيح غيره. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل صحيح. عن قتادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كذلك ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم منادي إن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرحمن صحيح. عن الحسن في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرب عز وجل حسن لذاته. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله رواه الطبري وابن خزيمة من مدار السند ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربهم. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah akhrajahu ad-Darimi fi raddi 'ala al-Jahmiyah. Maka beristidlal sekarang penulis dengan hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Al-Jahmiyah. Apa itu Al-Jahmiyah? Al-Jahmiyah barakallahu fikum, dia adalah dari kelompok yang sesat, yang mana kelompok ini dinisbatkan kepada pendirinya Jahm Ibnu Safwan, dan dia dinamakan dengan Jahmiyah. Dan kelompok Jahmiyah ini berada di Irak, dan mereka dalam keadaan menafikan seluruh sifat Allah. Maka oleh sebab itu diantaranya menafikan Allah bisa dilihat, karena Allah tidak mempunyai sifat bisa dilihat dan sebagainya. Dan sifat yatajalla, menampakkan, seperti di hadis-hadis terdahulu, atau yabruzu, Allah menampakkan. Maka kelompok Jahmiyah ini disebutkan oleh para ulama seperti kita lewati di pelajaran Al-Qawaidul Arba di yang bab terakhir tentang kelompok Al-Jahmiyah, dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Waqi' Ibnul Jarrah dan yang lainnya, bahwa mereka Al-Jahmiyah kufar, keluar dari Islam karena menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Maka Allah menetapkan wa kalamallahu Musa takliman, Allah berbicara dengan Musa sebenar-benarnya ucapan pembicaraan, dinafikan. Allah tidak berbicara. Tidak boleh Allah berbicara. Karena berbicara sifat manusia, Allah tidak boleh. Maka semua sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah dinafikan. Maka inilah dari kekufuran kelompok Al-Jahmiyah, bukan sembarang bid'ah, tetapi keluar dari Islam. Dan banyak lagi. Maka imam-imam di zaman itu banyak membantah kelompok Al-Jahmiyah dengan sanad-sanad yang sahih ataupun dengan hadis-hadis yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tentang
bantahan kepada Al-Jahmiyah, di antaranya tentang permasalahan asma wa sifat. Dan di dalam pembahasan ini penulis menukilkan dari Imam Ad-Darimi hadis yang nanti hadisnya itu sama dengan riwayat Muslim dari Suhaib ibnu Sinan. Namun di sini tentunya penulis tidak memasukkan kecuali ingin mengambil beberapa lafaz. Maka Imam Ad-Darimi barakallahu fikum, dia bernama Utsman ibnu Sa'id At-Tamimi Ad-Darimi As-Sijistani, yang masyhurnya dengan kunyah Abu Sa'id Ad-Darimi, yang mana dia dari imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya. Dan dia dilahirkan sebelum tahun 200 Hijriah dan mengambil ilmu di tangan dari Ibnul Arabi, Syekh ahli lughah dan nahwu.